فودي غداة الضرب بالسهام ب100 من إبل سوام إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك البر إبراهام تبعث بالتخفيف والإسلام ألا تواليها مع الأقوام فالله أنهاك عن الأصنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم عن السيدة آمنة يا رب العالمين الفاتحة. ما شاء الله، ونستكمل ما ابتدأناه في الجلسة السابقة، وقد وصلنا عند الحديث 11 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا. Masya Allah, mari kita menyempurnakan apa yang telah kita mulai. Kita telah sampai ke hadis yang ke-11 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan, saya didatangi oleh Jibril bersama Buraq pada malam Isra dan Mi'raj, sudah memakai pelana siap untuk ditunggangi. وسمي البراق براقا قيل من البرق لسرعته وقيل من البريق لجماله. Dinamakan Buraq itu adalah Buraq. Ada yang mengatakan karena diambil dari kata-kata barq yaitu kilat, karena memang Buraq ini secepat kilat. Dan ada yang mengatakan diambil dari kata-kata bariq karena Buraq ini sangatlah indah. Wal buraq dabbatun min alam al-barzakh. Buraq adalah kendaraan dari alam barzakh. Wa huwa markubul anbiya. Dia adalah kendaraannya para nabi. Markubul anbiya fawqa al-himar wa duna al-baghl. Bentuk tubuhnya itu di atasnya keledai dan di bawahnya kuda. Walahu janahan. Dan dia memiliki 2 sayap. Al-hasil annahu istas'aba ala sayyidina Muhammad lailat al-mi'raj. Istas'aba alayhi. لا استصعب يعني حصل له الصعوبة أن يركبه رسول الله لأنه آخر مرة ركبه النبي كان قبل 600 عام من وقت. Buraq ini ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemungkinan dia sudah lupa bagaimana dikendarai orang, karena terakhir yang mengendarinya 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berperilaku yang mana perilakunya itu membuat Nabi susah untuk menaiki si Buraq tersebut. Faqala Jibril alaihi salam Abi Muhammad taf'alu hadha? Maka Jibril mengatakan kepada Buraq, kenapa engkau mempersukar Nabi Muhammad untuk menaikimu? Fama rakibaka ahadun akram 'ala Allah minhu. Maka tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari beliau yang sekarang mengendaraimu. Jadi yang pernah mengendaraimu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Qala farfadda al-buraq 'araqa. Maka dikatakan Buraq tersebut karena saking malunya sampai keluar keringat Buraq tersebut. Nah, di hadis yang ke-12 di hadis yang ke-12 an
Dari Sayyidina Anas juga beliau mengatakan, Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi kanu بالزوراء. الزوراء منطقة في المدينة يعني قريبة من مكان مسكن النبي عليه الصلاة والسلام. bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mereka suatu saat berada di daerah namanya Zawra, salah satu bagian Madinah. فدعا بقدح فيه ماء. Maka beliau minta segelas air. فوضع كفه فيه. Beliau meletakkan tangannya sebagaimana Syekh itu mencontohkan. فجعل الماء ينبوع تحت أصابع. Maka air tersebut mengalir di antara jari jemari Nabi Muhammad SAW. فتوضأ جميع أصحابه. Maka semua sahabatnya wudu. لم يشربوا توضأوا يعني ما أكثر. Mereka tidak minum, mereka wudu. Air menjadi banyak berkat tambahan air yang keluar dari antara jemari Rasulullah. قال قتادة كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهائر 300 إنسان. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, mereka jumlahnya para sahabat waktu itu yang wudu dari air yang sedikit tadi berapa orang? Sekitar 300 orang. terus أحاديث نبع الماء كثيرة. Hadis tentang air yang keluar di antara jemari Nabi Muhammad itu sangatlah banyak. Jadi bukan sekali saja keluar. لكن ترجع إلى أمرين. Akan tetapi hadis-hadis tersebut kembali kepada dua hal. بعض الروايات أن الماء تكثر يعني سيدنا النبي بركة يديه أن الماء تكثر من نفسه. Berkat tangannya Nabi Muhammad, air itu tiba-tiba banyak dengan sendirinya. والبعض الآخر يشير إلى أن الماء نبع فعلا من بين أصابع يعني نبع من داخل يد النبي عليه الصلاة والسلام. Dan sebagian yang lain mengatakan air itu memang menyumber di antara jemari Nabi Muhammad SAW. لذلك الشافعية في متون الفقه. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah mengatakan dalam matan ilmu fiqih, يقولون أفضل الماء ماء قد نبع. dan air yang paling afdal adalah air yang pernah menyumber من بين أصابع النبي المتبع. dari di antara jemari Nabi Muhammad SAW. يليه ماء زمزم فالكوثر. Kemudian yang mengikuti kemuliaan tersebut adalah air Zam-Zam dan air Kautsar. فالنيل فباقي الأنهار. Kemudian air dari Sungai Nil dan kemudian air dari sungai yang lain. وفي الحديث الثالث عشر Dan di hadis yang ke-13 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بما أعرف أنك نبي أريد علامة أريد دليل. datang seorang Arab yaitu seorang Badui kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, dengan apa saya tahu bahwasanya engkau ini adalah Nabi, menginginkan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. أريد برهان. Beliau mengatakan ingin tanda bahwasanya engkau adalah النبي Nabi. عليه الصلاة والسلام أشار إلى نخلة قريب من المجمع. Maka Rasulullah mengatakan, beliau memberikan isyarat kepada pohon kurma yang dekat dengan sekumpulan orang tersebut. قال أرأيت لو دعوت هذا العذق من النخلة فرع من النخلة غصن من النخلة أتشهد أني رسول الله؟ ممتد من النخلة. قال لو دعيت وجاء أتشهد أني رسول الله؟ Kalau saya panggil salah satu dahan dari pohon kurma ini, agar minan nakhla, jadi salah satu dahan dari pohon kurma ini datang kepada saya, kemudian dia datang, apakah engkau akan menyaksikan bahwasanya adalah Nabi? Saya adalah Nabi. فدعا العذق هذا الفرع. Maka Rasulullah memanggil batang tersebut, mari. Dahan فإذا tersebut. بالعذق يخرج عن النخلة Masya Allah. وينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فأخذ ينقذ حتى انتهى إليه فقام بين يدي رسول الله. نعم يقفز هكذا ينقذ. Maka dipanggil salah satu dahan tersebut oleh Nabi Muhammad. Dahan tersebut langsung memutuskan diri dari pohonnya, jatuh di tanah, kemudian dia berdiri dan lompat sampai mendatangi Nabi Muhammad SAW. فقام بين يديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى مكانك
أسلم الأعرابي. Masya Allah. Sampai berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah berdiri di hadapan Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan, irji', pulanglah kamu ke tempatmu semula. Pulang dia ke tempatnya semula, nempel lagi di pohon, maka masuk Islamlah si Badui وفي بعض tersebut. الروايات أن هذا العرق سجد لرسول الله. Dan di riwayat yang lain, dahan dari pohon kurma tersebut sujud kepada Nabi Muhammad SAW. وفي بعض الروايات أنه قال السلام عليك يا رسول الله. Dan di riwayat yang lain, dahan daripada pohon kurma tersebut mengucapkan salam, Assalamualaikum ya وفي بعض Rasulullah. الروايات قال أشهد أنك رسول الله. Dan di riwayat yang lain, dahan tersebut berkata, saya bersaksi bahwa saya تعرفون adalah قصيدة البردة Rasulullah. للإمام البصيري؟ Apakah kalian tahu qasidah Burda Al-Imam Buziri? قال فيها جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. Yang mana di situ disebutkan datang karena panggilan Nabi Muhammad SAW, pohon kepada beliau, kemudian datang kepada beliau dengan tanpa kaki mendatangi beliau, kemudian sujud kepada Nabi Muhammad SAW. الأخ الكريم عدد لنا العلوم الخمسة: علم الشمائل والدلائل والفضائل والخصائص والسيرة. السؤال الآن، هذا الحديث يندرج تحت أي علم من هذه العلوم الخمسة؟ Tadi kita sudah mendengarkan waktu ada kuis tadi, Ustaz Ni'am sudah menyampaikan bahwasanya semua hadis yang kita bahas ini adalah kembali kepada 5 durusun nabawiyah yang memang menjadi tujuan utama kita mengadakan daurah, asyama'il wal dalail wal khasa'is wal fadail dan sirah. Sekarang katanya beliau, hadis ini tentang nakhlah kembali ke yang mana dari 5 tersebut? Kalau ada yang mau jawab silakan. أيوة. Silakan yang sudah. هذا هناك. أيوة. Monggo, tafadhal. Diri. علم. تعال أحسنت. علم الدلائل، هذا الحديث يندرج تحت علم الدلائل. ما اسمك؟ أحمد محمد سعد الخلق. ما شاء الله، تفضل، هذا الكتاب لك، البيت النبوي. حياكم الله، موفق. ما شاء الله. أحسنت أحسنت، ما شاء الله. طيب. Hadis ini kembali kepada ilmu dalail. Dalil tentang kemuliaan Nabi Muhammad. الحديث الرابع عشر Hadis yang ke-14 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu كان anhu. جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي. كان قبل وجود منبر، النبي عليه الصلاة والسلام لما يقوم يتكلم في جذع يستند إليه إذا أراد أن يكلم الناس. Dulu di masjid Nabi Muhammad SAW ada pelepah kurma yang mana kalau Rasulullah kalau ingin berdiri ceramah, beliau menyandarkan tangannya ke pelepah kurma tersebut, dipakai untuk bersandar oleh Nabi. فلما وضع له المنبر Ketika dibuat mimbar untuk كان beliau, في البداية 3 درجات، درجتين ثم زادوا ثالث و3 درجات. pertama cuma 2 tangga, kemudian ditambah tangga yang ketiga, jadi menjadi 3 tangga mimbarnya Nabi. هذا الأخ الذي يجلس عن يمينك Yang duduk di sebelah, هو من ذرية هذا الصحابي yang duduk di sebelah saya ini adalah جابر بن عبد الله الأنصاري. beliau adalah keturunan daripada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansar. Al-Ansar, Syekh Majdi. مجدي الجابري، Makanya disebut Majdi Al-Jabiri جده جابر. karena kakeknya adalah Sayyidina Jabir. نعم. قال جابر الأنصاري: Berkata Jabir Al-Ansari, سمعنا صوتا مثل أصوات العشار، كأنه مثل أصوات أبناء الإبل الذي ذهب منكم إلى الخليج أو إلى اليمن، أصوات صغار الإبل كصوت العشار، فأخذوا ينظرون في المسجد حتى عرفوا أن الصوت من الجذع. ketika Rasulullah dibuatkan mimbar, maka beliau tidak bersandar lagi kepada pelepah kurma tersebut. Maka Sayyidina Jabir mengatakan, kami semua sahabat mendengar suara rintihan anak, seperti suara rintihan anak onta yang ketinggalan ibunya, anak onta yang hilang. Bagaimana merintihnya anak onta tersebut? Kami mendengar di masjid Rasulullah padahal nggak ada anak onta. Kemudian kami semua tahu bahwasanya rintihan itu berasal dari pelepah kurma tersebut. حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه فسكت، في رواية فسكن، وفي رواية أنه خيره بين أن يبقى يسير إلى قيام الساعة أو أن يدفن ويأتي في الجنة على رسول الله.
وفي رواية أنه ضمه إليه. Maka Rasulullah pun turun dari mimbarnya dan beliau memegang, meletakkan tangan kembali kepada pelepah kurma tersebut. Maka pelepah kurma tersebut diam, menghentikan rintihannya karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di riwayat yang lain bukan sakat, tapi sakan, menjadi diam, menjadi tenang. Di riwayat yang lain Rasulullah memberikan pilihan kepada pelepah kurma tersebut. Wahai pelepah kurma, apakah engkau mau merintih sampai hari kiamat, atau engkau mau dikubur sekarang, nanti kelak di hari kiamat engkau akan mendatangiku di surga Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain Rasulullah memeluk pelepah kurma tersebut sehingga pelepah kurma tersebut menjadi diam. Allahumma salli alaihi wa sallam ya Rasulullah. الحديث الخامس عشر عن حنظلة بن حذيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حنظلة ابن حذيل راوي الحديث هو حفيد حنظلة الذي حصلت معه القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيده، كان صغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيده وقال له بورك فيك، وهو صغير. النبي عليه الصلاة والسلام مر فمسح رأسه بيده وقال بورك فيك. Hanzalah bin Hudzaim ini adalah cucunya seorang sahabat yang bernama Hanzalah juga. Jadi suatu saat Hanzalah bin Hudzaim ini ketika masih kecil, Rasulullah ketika lewat, Rasulullah menyentuh kepala beliau dan mengatakan barakallahu fiik. Berikan. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau. Rasulullah berdoa. Hafid Hanzalah al-Kabir Hanzalah. Oh, lain. Ini Hanzalah yang besar. Yang رأيت حنظلة جدي دخل رسول الله يأتيه الناس بالشاء الوارم درعها مريض شاء، قال ويأتيه الإنسان به الورم، عنده أورام أو عنده، فيدخل في يده أكمل تروس، فيدخل في يده ويمسح بصلعته على رأسه ويقول بسم الله على أثر يد رسول الله، فيمسح موضع الورم فيذهب الورم. نعم. هذا صغير يروي عن جده اللي مسح عليه رسول الله وهو صغير. فالحفيد رأى هذه الكرامة في جده. ما شاء الله ما شاء الله. Jadi Hanzalah yang disentuh kepalanya oleh Nabi adalah kakeknya Hanzalah ini. Jadi karena didoakan oleh Nabi semoga engkau mendapatkan berkah dari Allah, semoga Allah memberkahimu, maka Hanzalah yang ini yang meriwayatkan hadis tadi mengatakan bahwa saya melihat kakek saya itu setiap ada orang sakit atau binatang sakit dibawa ke kakek saya, maka kakek saya itu meludah ke tangannya, kemudian tangannya diusapkan ke kepalanya sendiri, kepala yang pernah diusap oleh Nabi Muhammad, kemudian tangannya tersebut diusapkan ke binatang yang sakit atau orang yang sakit di bagian sakit manapun, dengan berkat kepala yang pernah diusap oleh Nabi Muhammad, semoga sembuh, langsung sembuh. Jadi Hanzalah yang kecil ini ada tabi'in. Yang Hanzalah yang kecil ini tabi'in melihat keramat kakeknya karena pernah diusap sekali saja kepalanya oleh Nabi Muhammad SAW. عن سمرة بن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداول في قصعة من غدوة، يعني نأكل معه في وقت النهار حتى الليل يقوم 10 ويقعد 10. Dari Sumrah bin Jundab, beliau mengatakan kami pernah bersama Rasulullah SAW makan dalam satu tempat, makan siang sampai malam juga. Makan 10, kemudian berdiri, datang lagi 10. فما كانت تمد قال من أي شيء تعجب، يسألون من أين هذا الأكل، هذه قصعة صحيح 10 يأكلون 10 يفهمون، فمن أي شيء تعجب قال كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، يعني بركة ربانية في مائدة رسول الله. Ketika beliau ditanya, tadi itu makanan yang kecil, makanan yang tempat kecil itu, yang makan 10 orang sampai kenyang. 10 orangnya berdiri, datang lagi 10 orang makan sampai kenyang. Berdiri, datang lagi 10 orang makan sampai kenyang.
Ketika ditanya sahabat tadi, seandainya kalau makanan itu dibentangkan, sampai mana dibentangkan makanan tersebut? Seandainya kalau dibentangkan makanan tersebut sampai ke langit. Saking banyaknya yang makan dari tempat yang kecil, berkat pernah dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. الحديث السابع عشر عن أنس بن مالك Hadis ke-17 dari Sayyidina Anas bin أن Malik. رسول الله صلى الله عليه وسلم Bahwasanya Rasulullah SAW أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان beliau didatangi oleh Jibril dan beliau sedang bermain bersama anak kecil. فأخذه فصرعه. Mana akhadahu? جبريل أخذ رسول الله ثم ألقاه على الأرض. نعم وهو صغير في السن، في روايات 2 وشهرين وفي روايات 4 سنين في بادية بني ساعدة. نعم طائف. Waktu itu Rasulullah masih kecil. Jadi Sayyidina Jibril datang menyerupai manusia. Beliau bergulat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. فشق عن قلبه. Kemudian dia membelah dada Rasulullah. فاستخرج القلب. Kemudian mengeluarkan hati Rasulullah. ثم استخرج منه علقة. Kemudian mengeluarkan dari hati tersebut سوداء صغيرة. apa namanya? ليست سوداء، حمراء غامق. Nah, merah tua, daging yang warnanya merah tua kecil diambil dari hati Nabi Muhammad SAW. فقال هذا حظ الشيطان منك. Dan beliau mengatakan ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. قال بعضهم أي هذا موقع وسوسة الشيطان فيك قد أخرجناه فلا يوسوس لك الشيطان. Sebagian yang mengatakan ini adalah sebagian ahli sirah mengatakan ini adalah bagian was-wasnya syaitan yang ada di setiap hati manusia. Kami jauhkan dari dirimu, kami angkat dari. وفي المعنى الأعلى Dan makna yang lebih tinggi dari itu, هذا موقع الشيطان في قلبك ليرحم فقد أخرجنا الشيطان من دائرة رحمته. ini adalah bagian rahmat syaitan yang ada di hatimu. Seandainya kalau tidak dicabut dari hati Nabi Muhammad, syaitan akan mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة خالصة. Karena Rasulullah itu murni rahmat bagi semuanya. إنما أنا رحمة مهداة. Dia sendiri mengatakan aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu قال wa الله taala. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah sendiri telah berfirman, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian رسول الله alam. كله رحمة. Rasulullah semuanya rahmat. عينه نظره رحمة. Pandangan matanya rahmat, سمعه رحمة. pendengarannya rahmat, كلامه رحمة. omongannya rahmat, مراعاته رحمة. perhatiannya rahmat. كل ما كان في دائرة رسول الله كان في الرحمة. Semuanya yang berkaitan sama Rasulullah pasti rahmat. فنسأل الله أن يجعلنا موطن من مواطن رحمة رسول الله. Maka kami mengharap agar kita semuanya dijadikan sebagai tempat daripada فانظر إلى آثار رحمة الله. Lihatlah kepada bagian-bagian rahmat Allah. وفي الآية فانظر إلى أثر رحمة الله. Dan di dalam ayat disebutkan, lihatlah kepada atar bekas rahmatnya Allah Subhanahu wa وفي taala. قراءة فانظر إلى إثر رحمة الله. عقب. Lihatlah kepada setelah apa yang mendapatkan rahmat Allah. ورحمة الله رسول الله. Rahmatnya Allah adalah Rasulullah. آثاره أهل وراثته من العلماء الربانيين. Atarnya Rasulullah adalah pewaris Nabi Muhammad SAW dari ulama yang bisa membimbing kita di jalan Allah. وأثره سنته. Dan atar atau peninggalan Rasulullah adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. وإثره Dan yang setelah Rasulullah adalah النور الذي سيتمه الله. cahaya yang akan disempurnakan oleh Allah. ولذلك فإن نور الحبيب يضيء الكون أجمعه. Karena disebutkan cahaya Nabi besar Muhammad SAW menyinari semua alam. وكما يقول الحبيب علي الحبشي هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. Dan sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, beliau adalah cahaya yang bisa membuat orang bingung menjadi tidak bingung berkat cahaya Nabi Muhammad. Membuat orang galau jadi hilang kegalauannya berkat cahaya Nabi Muhammad. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه
الحشر ظل المرسلين لواؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاءه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاءه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاءه فيا راحلا بلغ حبيبي رسالتها بطرف من الأشواق يحلو هجاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجري صدى القلب كثير صداه أجب يا حبيب القلب دعوة شيق شكا نفح نار قال حوتها حشاه ومنطيفك الميمون في غفلة عدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشراف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه وعلى آله. قال ثم غسله في قصف من ذهب. Kemudian Jibril mencuci hati tersebut di satu tempat yang berasal dari emas. بماء زمزم ثم لأمه أي لأم صدره. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam dan kemudian dikembalikan ke فأعاده في hati. مكانه. Kemudian dikembalikan ke tempatnya. أرجع رسول الله إلى المكان الذي كان يلعب فيه مع الغلمان. Kemudian Jibril mengembalikan Rasulullah ke tempat bermainnya bersama وجاء anak yang الغلمان lain. يسعون إلى أمه يعني ضئره وضعته سيدة حليمة السعدية. Maka anak-anak kecil yang lain itu teman bermain Rasulullah yang sebaya beliau melapor kepada Halimah Sa'diyah. قالوا إن محمدا قد قتل. Mereka mengatakan Muhammad sudah
sudah dibunuh. فاستقبلوه Maka mereka semua mendatangi وهو Nabi مرتفع Muhammad اللون أي متغير اللون. dan beliau berubah wajahnya. قال أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. Sayyidina Anas mengatakan saya melihat bekas jahitan tersebut di dada Rasulullah sallallahu alaihi رسول wasallam. الله صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات. Rasulullah dibelah dadanya 4 kali. المرة الأولى وعمره 2 وشهرين وفي رواية 4 سنوات. هذه القصة قرأناها. Pertama kali ketika umurnya 2 tahun 2 bulan dan dalam riwayat 4 tahun dan itu yang sudah kami sampaikan di hadis yang baru والمرة saja. الثانية وهو ابن 10 سنين. Kedua kali dibelah dadanya ketika berumur 10 tahun. والمرة الثالثة ليلة ليلة الغار ليلة البعثة. Malam yang ketiga adalah malam di Gua Hira di sebelum beliau diutus menjadi nabi. والرابعة ليلة الإسراء والمعراج. Dan yang terakhir adalah malam Isra dan Mi'raj. وكل واحدة لها دلالة. Dan setiap pembelahan dada tersebut ada dalilnya. ويجمعها قول الله ألم نشرح لك صدرك. Dan semua terkumpul di dalam firman Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dalam surat Al-Insyirah. وفي حديث أبي هريرة الحديث 18 بالسند المتصل عنه إليه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6. هذا علم الفضائل أن النبي يفضل على الأنبياء ويدخل بعض الأشياء فيها في الخصائص لأن علم الفضائل والخصائص بينهما عموم وخصوص. ما الذي يعطيه النبي 6؟ قال أعطيته أولا جوامع الكلم، أوتي الإعجاز في الإيجاز. أعطي الإعجاز في الإيجاز، كلمات يسيرة لكن معاني عظيمة. مثلا ترجمة أضرب لهم مثلا. Di hadis yang ke-18 dari Abi Hurairah yang mana beliau sendiri memiliki sanad yang mufassir langsung ke hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Fuddiltu, saya diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan para nabi yang lain dengan 6 keutamaan." Ini masuk hadis fadail katanya beliau. Dan antara fadail dan khasa'is itu ada perbedaan, bahwasanya fadail itu masuk kepada hal yang bersifat umum, khasa'is masuk kepada hal yang bersifat khusus. Di sini Rasulullah diberi 6 keutamaan dibandingkan dengan para nabi yang lain, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Yang pertama, Rasulullah diberikan jawami'il kalim. Jadi Rasulullah ngomong sedikit saja tapi maknanya sangat luas. Kadang-kadang ucapan Rasulullah ini susah untuk dijelaskan kadang-kadang. في بعض الأحاديث التي يخبر فيها النبي عن الفتن التي تقع في الأمة. Di sebagian hadis yang Rasulullah memberi kabar bahwasanya akan ada fitnah yang terjadi di umat ini. يقول فهل تنتظرون إلا موتا مجهزا. هذه الآن حنبين معانيها. Apakah kalian menunggu sampai kematian mujhiz? Apa itu mujhiz? Akan beliau terangkan. اليوم يموت الناس تحت أجهزة الحرب. مسدس، بندق، صاروخ. Kalau sekarang orang mati di bawah teknologi alat tembak, apa namanya? Soruh itu apa? Roket, سكوت. rudal, bom, lewat هذه semua. كلها أجهزة. Ini semua adalah alat. معنى آخر من معاني موتا مجهزا Makna yang lain daripada mati mujhizan, أن أكثر الناس الذين يموتون في المستشفيات اليوم يموتون تحت أجهزة، جهاز القلب، جهاز sekarang banyak orang yang mati di rumah sakit, mereka sedang memakai alat. Ada oksigen, ada alat yang pembaca hati dan lain sebagainya, pembaca jantung dan lain sebagainya. بقي الصنف الذي لم يموت Sebagian yang nggak mati يتابع أخبار الموت عبر الأجهزة. يرى في اليوتيوب هذا مات ووضعه كذا، في التلفزيون يرى هذا مات في حرب كذا. dia melihat bahwasanya banyak orang yang mati ya lewat alat juga, baik lewat YouTube atau lewat televisi. هذه كلها تدخل في معنى موت المسلم. Subhanallah. Rasulullah sudah mengatakan berapa ribu tahun yang lalu.
lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini masuk dalam mautan mujizan. كلمتين موتا معجزة الآن ممكن لو ألفنا عليها كتاب نعمل مجلد وصور. Hanya 2 kalimat dari Rasulullah, mautan mujizan. Seandainya kalau mau dijelaskan mungkin berjilid-jilid kitab penjelasannya itu. نصرت بالرعب. Dan Rasulullah mendapatkan keistimewaan yang يوم kedua. مشى تبوك خاف الروم. Saya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut. الرعب. Sebagaimana di peperangan Tabuk, kaum Romawi itu diberi perasaan takut hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lari tunggang langgang tanpa perang. أهل الله إذا دخلوا إلى مكان ومعهم مهابة عز من الله يرتعب الذي أمامهم. Masya Allah. Orang yang disebut ahlullah, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau masuk ke suatu tempat dan di tempat itu banyak orang yang ingin berbuat jahat kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala begitu dia masuk, Allah Subhanahu wa taala akan langsung membuat perasaan takut di hati orang. قال البصيري في البردة Imam Busiri mengatakan dalam Burda, كأنه وهو فرد في جلالته. كأنه Rasulullah. وهو فرد من هيبته من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. إذا رأيته وحده تظن في جيش في عسكر مع أنه يمشي وحده من المهابة. Disebutkan dalam kitab Imam Busiri bahwasanya Rasulullah kalau sendirian saja, kaum musuh akan melihat Rasulullah itu bagikan pasukan. Padahal beliau hanya sendirian. Sehingga dengan melihat Rasulullah memiliki pasukan yang sangat banyak, padahal nggak ada, cuma sendirian, Allah memberikan perasaan takut di hati mereka. وأحلت لي الغنائم. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. كانت أول محرمة على الأمم السابقة. Pertama diharamkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah. يحرقونها بالنار. Harus dibakar. Harta rampasan perang itu nggak boleh diambil, harus لكن dibakar. النبي صلى الله عليه وسلم Akan tetapi Nabi Muhammad SAW أبيحت له الغنائم. diperbolehkan untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. وهنالك سورة عندنا في القرآن تحمل هذا الاسم. Dan ada surat di Al-Quran yang الأنفال. Al-Anfal. Suratnya namanya Al-Anfal. لأنهم فرقوا بين الأنفال والغنائم. Karena dibedakan antara anfal dan harta rampasan perang. واحدة تأتي بحرب وواحدة تأتي بسلم من غير حرب. Satu datang dengan perang, harta rampasan, dan satunya harta rampasan itu datang dengan tanpa perang, didapatkan dengan tanpa perang. وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. Dan dijadikan semua bagian bumi itu bagiku. إذا حلت الصلاة تستطيع أن تصلي في أي مكان طاهر ما هو شرط مسجد. Semua bagian bumi suci dan dijadikan masjid bagiku. وأرسلت إلى الخلق كافة. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk Allah. بعض الأنبياء كان يرسل في أهله في قبيلته في عائلته. رسول الله بعث إلى كل العالم. Sebagian Nabi diutus oleh Allah kepada keluarganya saja, kepada sukunya saja, kepada golongannya saja, tapi Nabi kepada semua alam. Dan Rasulullah juga diutus kepada kaum jin. Dan sebagian ahlul ilm mengatakan bahwa Rasulullah juga diutus kepada para malaikat. Tapi menurut ahli akidah, hal tersebut kurang mu'tamad. Kurang mu'tamad yaitu enggak semuanya ahli akidah mengatakan hal tersebut Rasulullah diutus kepada mereka. Dan alhasil hasilnya ringkasannya atau disebutkan Rasulullah itu diutus kepada manusia dan jin taklifan, membawa syariat wajib, sholat dan sebagainya, dan diutus kepada malaikat sebagai tasyrifan untuk lebih memuliakan malaikat tersebut karena malaikat itu dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Al-hadits التاسع عشر. Hadis yang ke-19. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب. شرحناها. وأعطيت جوامع الكلم. هذا شرحناه. الآن كلهم شرحناه. وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتظرونها. خزائن العلم، خزائن الحلم، خزائن المعادن، خزائن الأخلاق، كل ما هو مخزون
من أمر الله يتمثل في الأرض فقسمته بيد رسول الله. يا قاسمين الخير وفوا قسمنا يا قاسم. إنما أنا قاسم والله معكم. Di hadis yang ke-19 ini sebagian sudah dijelaskan seperti nusir tu birab waktu itu jawami'al kalim. Yang ketiga yang belum dijelaskan, dan ketika saya tidur saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mafatih, kunci-kunci simpanan bumi dan diletakkan di tanganku. Maka Abu Hurairah mengatakan Rasulullah itu diberi simpanan akhlak, simpanan ilmu, khazinah akhlak wal ilm, sabar, semua sifat-sifat yang baik, dan juga harta, kunci harta itu diletakkan di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal ngambil dari beliau. Al-Hadith العشرون وبه نختم مجلسنا الليلة. عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أبو القاسم ابنه الأكبر القاسم، وهو في هذا المعنى مجازا وحقيقة الله يعطي وأنا أقسم، أي أن العطاء يتنزل من حضرة ربك على وجه الإيجاب وعلى وجه السلب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن القسمة التي تقع بها شؤون الخلائق على وجه الرحمة هي من باب سيدنا رسول الله. إيجاب والسلب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. Hadis yang ke-20, dan beliau mengatakan hadis ini adalah penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana Abul Qasim." Saya adalah bapaknya Qasim, karena orang Arab biasanya diberi laqab, diberi julukan dengan anak laki pertamanya. Meskipun dia punya anak perempuan, kemudian punya anak laki, maka dia diberi julukan dengan anak laki, bapaknya si anak laki tersebut. Meskipun Sayyidina Qasim meninggal dunia. Allahu yu'ti wa ana aqsim. Allah yang memberi dan saya aksim. Sayalah yang membagikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian Allah Subhanahu wa taala itu ada yang ijab, ada yang salaf, ada yang memang pasti diberikan, ada yang terserah. Beliau yang membagikan, terserah beliau. Dan kullun numiddu min haula, katanya Allah Subhanahu wa taala, ngambil dari sini, ngambil dari yang ijab, ngambil dari yang salaf, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membagikannya dengan rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال فهذه الروايات الصحيحة تبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين أمته ما يرزقهم الله من معارف وعلوم وأموال وغيرها، وليس قسمه عليه الصلاة والسلام خاصا بمالي الفيء والغنائم، بل هو عام كما ذكرنا والله أعلم. Ringkasannya sudah disampaikan sama penulis kitab ini, bahwasannya di riwayat sahihah telah jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliaulah yang membagikan di antara umatnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Apa itu? Dari ma'arif, dari ma'rifat, ilmu, harta, dan semuanya yang memang Allah berikan rezeki kepada makhluk, itu semuanya lewat Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang membagikannya kepada kita. Dan bukan hanya bagian dari Nabi Muhammad SAW itu khusus untuk harta fe dan ghanaim. Yang tadi disebutkan, fe itu adalah harta yang didapatkan dengan tanpa perang. Sedangkan ghanaim, zamannya ghanimah, harta yang didapatkan dengan perang dari orang kafir. Bukan hanya itu, akan tetapi semua yang diberikan oleh Allah kepada makhluk, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad lah yang membagikannya. Baik itu harta, kesehatan, keimanan, dan lain sebagainya. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, pertanyaan yang berkaitan dengan daurah ya, jangan
tanya yang di luar ya. Apalagi tanya sama yang tentang Jakarta ya, nggak usah ya. Jauh, Ato, Jakarta Ato. Monggo, betul, Ustaz. Maju. Yang tanya silahkan sebutkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kena ismi Mufdal Muslim Abdullah bin Tuban. Wa nas'alukum min wakil Indonesia. Apa hikmah daripada berkali-kalinya malaikat Jibril membuka dada daripada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, saya mendapati dalam kitab Anwar Muhammadiyah An-Nabhani, lalu juga Mawahibul Laduniyah, diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari Anwar Rasulullah Allah menciptakan beberapa bagian, arba'atu ajza. Terus itu insya Allah ada di kitab Anwar Muhammadiyah. Yang saya tanyakan pada Syekh Aun, apakah ini hadis yang benar dari segi periwayatan atau sanadnya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسأل عن حديث أول ما خلق الله النبي في أجابة. السؤال الأولى حكمة في تكرير شد الصدر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في وراء ذلك؟ الحكمة في كل مرحلة تناسب المرحلة التي وعدها صلى الله عليه وسلم. ففي مرحلة الطفولة كانت تناسب لكي يكون له نوع من الاستثناء في تأهيله وتكوينه مع فقد الأب وفقد الأم وفقد الجد. في مرحلة ثانية كان لتقوية شبابه. في مرحلة البعثة لتقوية مشاهداته واتصاله. ليلة الإسراء والمعراج لأنه عرج حتى تجاوز مراحل جبريل نفسها. فكان في كل مرحلة نوع من التهيئة، نوع من العلم، نوع من الإفاضة، نوع من التكوين. Setiap pembelahan dada Rasulullah itu ada hikmahnya masing-masing. Masing-masing memiliki hikmah tersendiri. Pertama, ketika masih kecil, hikmah dibelahnya dada Rasulullah SAW untuk mempersiapkan kepribadian yang kuat bagi seorang anak yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, karena dia bakal nggak punya ibu, untuk menghadapi hal yang akan beliau dapatkan dari kelebihan dan keistimewaan. Sebab yang anak yang lain kalau begitu merasa, sekarang kita lihat kalau ada anak memiliki keistimewaan, dia akan memiliki sifat sombong, memiliki sifat-sifat inilah yang berusaha dijauhkan dari semenjak kecil beliau SAW. Kemudian ketika umur 10 tahun, hikmah pembelahan dada untuk mempersiapkan masa tumbuh berkembangnya beliau menjadi seorang pemuda yang hebat, sebagaimana sifat-sifat yang tadi juga perkembangan, supaya beliau tidak memiliki sifat sombong dan lain sebagainya. Supaya beliau juga siap untuk kita tahu sendiri, sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau sudah mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika umur 40, pembelahan dada beliau supaya siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya orang bisa siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri banyak wali diangkat jadi wali langsung mati karena nggak kuat, nggak siap menerima beban yang berat. Dan ketika pembelahan dada yang terakhir untuk mempersiapkan beliau untuk bertemu dengan Allah, yang mana Sayyidina Jibril saja nggak tembus, pemimpin malaikat saja nggak tembus, tapi beliau satu-satunya makhluk Allah yang bisa tembus karena sudah dipersiapkan lewat pembelahan dada tersebut. الفقير جماعة رسالة في كل حوادث شق الصدر. إن شاء الله إذا ترجمت تطلعون عليه. كل حادثة متى حصلت، كيف حصلت الحادثة، من رواها، ما عمر النبي عليه الصلاة والسلام وإنك بل من ذلك تتزوج. Masya Allah. Beliau sendiri telah mengarang kitab tentang hal tersebut ya. Tentang pembelahan dada masing-masing, kapan waktunya, umur Nabi berapa,
kapan kejadiannya, siapa yang meriwayatkan hal tersebut, dan apa hikmah yang terdapat di dalam pembelahan dada tersebut. Ada di dalam, beliau sudah mengarangnya, dan insya Allah kami dari Majelis Al-Muwasalah akan menerjemahkannya insya Allah. Soal tsani sa'alan an Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma fi kitab Anwar Muhammadiyah قال أن الله سبحانه وتعالى يخلق من هذا النور كم أجزاء 4 أجزاء ثم يخلق كم أجزاء هل هذا حديث صحيح أم لا؟ الحفاظ أشاروا إلى أن هذا الحديث موضوع. Para ahli hadis mengatakan bahwasanya hadis ini maudhu. لكن بعض العلماء استدلوا به. Akan tetapi sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil. مثل الشيخ يوسف النبهاني sebagaimana Syekh Yusuf An-Nabhani في كتاب الأنوار المحمدية dalam kitab Anwar Muhammadiyah, والحبيب علي الحبشي في مولد سمط الدرر, dan Habib Ali Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durrar. ولكن المسألة لها أصل. Akan tetapi masalah itu semuanya ada aslinya, ada asalnya. قول الله تعالى Pertamanya adalah firman Allah, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور إشارة إلى سيدنا محمد. telah datang kepada kalian nur dan kitab yang jelas, dan nur adalah Nabi Muhammad SAW. وحديث الطبراني في دعاء الخروج إلى المسجد اجعل لي نورا في سمعي في بصري عن يميني عن شمالي في آخره كان يقول رسول الله واجعلني نورا. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yaitu doa untuk keluar ke masjid, Allahumma ja'al nuran fi nuran dan lain sebagainya. Di dalam akhir hadis tersebut disebut waj'alni nura, jadikanlah aku secara keseluruhan adalah cahaya. وفي حديث أحمد إن الله خلق الخلق في ظلمة فرش عليهم من نوره فمن أصابه نوره فقد اهتدى. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat ini dalam kegelapan. Maka Allah memercikkan cahaya Nabi Muhammad SAW di kegelapan tersebut. Maka barang siapa yang mendapatkan percikan cahaya Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah mendapatkan hidayah dari Allah. وفي عالم البرزخ أو الآخرة, dan di alam barzakh atau di alam akhirat, جاء في سورة الحديد dalam surat Al-Hadid, انظرونا نقتبس من نوركم. biarkanlah kami mengambil dari cahaya kalian. وهل يوجد خلق أكمل من رسول الله نورا؟ Dan apakah ada hamba Allah yang lebih sempurna cahayanya dari Nabi Muhammad SAW? ومنتهى الاقتباسات إنما هي منه. Maka puncak mengambil cahaya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dirinya, di dalam dirinya ada cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. ولا يخفى على العلماء قول الحبر ترجمان القرآن ابن عباس في سورة النور. Dan tidak bisa disangkal lagi perkataan seorang yang ahli di dalam mentafsirkan Al-Quran adalah Sayyidina Abbas di dalam surat An-Nur. الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال أي نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebutkan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalun nurihi, ketika mengatakan mathalun nurihi, yang dimaksudkan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا Dan begitulah لو جلسنا kalau kita duduk حتى الصباح sampai pagi, نتتبع في الآيات والأحاديث kita membahas tentang ayat dan hadis, لوجدنا أصل المسألة. kita akan mendapatkan asli dari masalah hadis tersebut. Jadi hadis tersebut meskipun sebagian dan cukup tadi أن الله سبحانه وتعالى وصفه Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan يا beliau, أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لم يكن سراجا نيرا وإنما حتى منير، أي أنه ينير في ذاته وينير في غيره. dan cukup semuanya itu di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, kami mengutus engkau itu sebagai syahidan, sebagai saksi dan pembawa kabar gembira dan pembawa kabar ancaman, dan juga sebagai seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala
dan sebagai cahaya yang menyinari. Bukan hanya cahaya bagi diri beliau sendiri, akan tetapi menyinari siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. وكل ميت من البشر أحياه الله جعل له نورا. Dan setiap mayit dari manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah maka ada cahayanya. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس inside not outside. فكيف بنور رسول الله محمد؟ Di dalam ayat بشر يكون ميت الله يفيض عليه يحصل له الفتح بالمجالسة بارتباط بسلسلة يصبح عنده نور يمشي به في الناس مش برا في الناس في داخل الناس فكيف بنور رسول الله؟ Jadi manusia biasa saja ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia hidup kembali. Ketika dia hidup, dia bisa memasukkan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, kepada manusia. Manusia biasa, bukan seorang soleh, bukan seorang wali, bukan seorang nabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah cahaya yang luar biasa. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Kurang sedikit cahaya beliau SAW itu bisa menghilangkan pandangan kita. Karena saking terangnya cahaya Nabi Muhammad SAW. إذا كان نور المؤمن العاصي يحرق كم فكيف بنور رسول الله؟ Allahu Akbar. Kalau cahaya seorang yang beriman, yang bermaksiat kepada Allah bisa membakar apa saja yang ada di hadapannya. Ketika seorang bermaksiat kemudian dia taubat, maka dia akan diberi cahaya. Cahaya tersebut bisa membakar apapun yang ada di hadapannya. Bagaimana dengan cahaya Nabi Muhammad? ابن القيم الجوزي تلميذ الشيخ ابن تيمية يقول ولو أن روح أبو بكر واجهت جيشا من الكفار لهزمتهم. هذه روح أبو بكر كيف عاتبك سيدنا محمد؟ Allah SAW. Ibn Qayyim al-Jauzi, muridnya daripada Ibn Taymiyah, beliau mengatakan seandainya rohnya Abu Bakar As-Siddiq itu menghadapi pasukan kaum kafir, akan menghancurkan pasukan kaum kafir. Baru rohnya Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana dengan rohnya Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau katanya beliau kalau bahas masalah nur sampai subuh, waduh gak turun lah. Jadi maksudnya beliau memang hadis itu menurut para ahli hadis adalah hadis maudhu. Akan tetapi banyak yang menunjang dari ayat dan dari hadis yang telah disebutkan tadi. Apalagi yang menjadikannya sebagai dalil adalah bukan orang biasa ya. نحن نعطي كل شيء وصف لا نجامل. الحديث لم يخطئ بالصنع الحديث. وإن ذكره أفاضل العلماء لكن وجه أخذها من الكلام له أدلة أخرى أتينا بها. Nah, jadi kami ini tidak istilahnya basa-basi mengatakan oh ini hadis, kalau memang hadis maudhu ya kami katakan maudhu. Akan tetapi karena mengatakan ini adalah orang yang luar biasa, Syekh Muhammad Dabhan, terus Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang-orang alim yang luar biasa, maka kami juga mendatangkan ayat dan hadis yang mendukung hadis tersebut, sehingga nggak usah dibicarakan karena hadis seperti tadi itu menjadi tombak bagi aliran lain untuk menyerang kita. Akan tetapi kita juga punya, Masya Allah, luar biasa dalil tadi ya. Kalau dicatat dia nggak sempat ya. Insya Allah CD-nya ada Insya Allah. Jadi sekali lagi kepada para peserta, silakan mendaftarkan nomor yang ada WA-nya ke Ustaz Imam Mawardi tadi, yang Insya Allah akan dikirimkan hadis ini lewat PDF karena sudah ada pada diri beliau. Karena takutnya kalau dicetak, takutnya nggak ke bawah nantinya. Tapi kalau dikirim lewat file, bisa dicetak sendiri, bisa diperbanyak sendiri, terserah. Monggo, pokok penjelasannya bisa lewat daurah yang kita laksanakan dan juga insya Allah lewat CD yang akan kita bagikan. Maka sekali lagi saya sampaikan, tolong nulis alamat lengkap, email, dan nomor HP yang ada WA-nya. Sekian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Sesi kedua ini insya Allah akan kita lanjutkan besok pagi jam 9 pagi. Sesi bersama Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf, sampai
zuhur. Setelah zuhur, setelah istirahat, mungkin sekitar jam 1 kita akan mulai sesi ketiga bersama beliau, Syekh On bin Mu'in Al-Qadumi. Kemudian setelah asar kita akan mulai sesi keempat, sesi terakhir bersama beliau, Syekh On bin Mu'in Al-Qadumi. Dan sebagaimana telah disampaikan tadi, setiap sesi 10 hadis. Sangat sayang kalau hadis-hadis ini kita lewatkan begitu saja. Sekian dari kami. Sebagaimana tadi, mohon agar tidak bersalaman. Karena kami akan mengunjungi Al-Habib Abdullah Bahar. الفاتحة بالبركة أن الله يبارك في هذه الليلة، يرزقنا نورها وفتحها وبركتها وعافيتها وسرها وهداها، ويبلغنا الفتح المطلق وصول المحقق علم اليقين وحقه وعينه مع الدراية الشامل علوم بثها ونشرها وتعليمها، وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويملأ جيوبنا، يغفر لنا ولكم، يتوب علينا ويتولانا، يصلح لنا كل حال، يحولنا إلى أحسن الحال. اللهم اجعل هذا المجمع ومن حضر فيه محض سرور لقلب سيدنا محمد، اجعلنا ومن فيه قرة عين لسيدنا محمد، اكتبنا في المقبولين الملحوظين الموهوبين، وبلغنا عطايا الدنيا والدين، واجعلنا مأنوسين موهوبين نبيت الليل وقد جمعتنا بطلعة سيد المرسلين. اللهم بارك في الكيان المصلوحين، وفي معهد منبع الصالحين، وفي العلماء الحاضرين، وفي معاهدهم أجمعين، وبارك في دعاة هذه البلاد وصلحاء هذه البلاد وأغواث هذه البلاد وأنجاب هذه البلاد وأطراز هذه البلاد، وارحم الموتى وشاف المرضى وعاف المبتلى ورد الغائب، واجمعنا بسيدنا رسول الله، اجمعنا بسيدنا رسول الله، اجمعنا بسيدنا رسول الله في الحالين والدارين واليقظة والمنام والليل والنهار. فرج عن أمة سيدنا محمد، اهدي أمة سيدنا محمد، انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Dimohon jangan salaman lagi ya, seperti tadi.